ये पेट सफा करने बीड़ी हूँ बेस्ट मेडिसिन कौन हम ये घर तो बसुची से माइकी ना मत ठिया मत पकाउची बाहर ये सुलसुलिया पवन ये कुलकुलिया मन ये जो खुला आनंद आकाश मार्ग में बसिया जो आनंद अच्छी घर सुलसुलिया पवन बहुची दुब घासरा मझे मझे केची हो जाउची आ सेठी बिस्टा त्याग करबा जो आनंद सेठी कोन भीतर मिलुची आ ता संगरे बीड़ी मोर साथी घर भीतर गोटे जिन देखी देखी मनीष पूरा बिजी रह दूर हो पछके दूर थाई देखी देखी कि पूरा सड़ा झियो ना चाइना कोंडे सड़ा बाळ ना अरे चाइना कोंडे रुबे सड़ा खांटी डेयरी मिल्क चॉकलेट चुप सड़ा सड़ा रे सड़ा हिंदी सड़ा सड़ा ज्ञान कम कथा अधिक लॉलीपॉप पर हेची सड़ा पाखरे पाइले चुचुनी पकांदे आइ की दुष्ट होछ आखे आखे की निज पंचायत रे बाहल पुणी आउरी प्रेम तमर उछुलची तू छुआटा दबाड़ी बार मजा पाइनु भाई ना मते जानी न मु पूरा पिटी पिटी की पुरुणा पिटणा अब बाइन बोली कम बरजात्री जाइनी सड़ा देहरे पूरा लालांश भर्ती अछि अरे भाइया ताकू गंजेई लगा ताकू लगेला पर ज्ञानर प्रबल उन्नति हबो ठीक कहलो भाई अरे भाइया तू ठीक टाइम रे आसी पहुंचछु आदो टिके गंजेरू टिके टान दे ना प्रबल ज्ञान बारियो तू को एकेटा टाणिउ ना कोन मु फुल टाणिउ ना लगा लगा रे देख रे गोटा सुना हरणी आउ चलू तुझे काठी आसिया चल 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 तमने सब किए बापुडू अरे तमने किए पापा तमे असुर जे तमे धोइपुर तमे तू मु तो मुतरी आ हेसो काहे की धोइबा चालो मिसी समेते खेल करिबा ना कोन कहउछ बेणी भाई अरे हो ना डाला पीहू इंस्टाग्राम ना हो जी ब्यूटीफुल क्वीन पीहू वास्तव में माई पर पनीर खटुआ चल जुगा घर को खबा टिके गेल आयो रे मां छविटा देखला बेलो को मनटा पूरा बिगाड़ी हे पड़ुची इच्छा तो होची एठी इच्छा तो हमें पछपटी मो करी अनुजी ताके कामटा बढ़ाई दियो ये रे सोला बांछा दे जो हमें मत विश्वास है तमे दीटा आगो पटु न आसी पछ पटु आसी तो कोन देखिलो की देखि दे दे पूराटा देखिबा आयो तमे तो मोबाइलटा बंद कर दो अरे दीटा तुम जेती देखिलो सेती रे संतुष्ट हुओ तमे जो भलिया हो जो डड सुसु अबेले रे जंगल को फाड़ा पळा बोदे आउ बांछा जे कोन चाली जिमो को कार्य पई प्रस्तुति बैठक चली ए सळाटी तम मानक ओथडा मानक पई गोटे गोटे माइप योजना आलोचना चलै
ଜେଜେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଟେଇବି। ଆରେ ଶଳେ ମାଇକିନା ପଟେଇବା ଇସ୍କ, ଝିଅ ପଟେଇବା ରିସ୍କ। ଗାଡି ଯାହାର ତେଲ ତାର, ଖାଲି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିବା କଥା। ଗାଡି ଚଲେଇବା ମୋ ସହ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତମେ କେହି ଫାଇଦା ପାଇନ। ଆବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଟେଇଲେ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା, ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆରେ ଗାଡି ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଏ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଓ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ କଣ କହିଲ ମୋ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମର ପୁରା ବଢିଆ ଆଇଡିଆ। ଭାଇ ହବ ତ ଏମିତି ପୁରା ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦବ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଯଦି ପାଇଲ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାଟା ଦିଅ। ଆମେ କଣ ମନା କଲୁ? କହୁନ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା? ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମେ କଣ କରିବ, ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 108କୁ ଫୋନ କରୁଛି, ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ଆମକୁ ସିଏ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ କହୁଛି। ଟେନସନ ନାହିଁ, 108 ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ 5 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କଣ କହିଲା? ଆରେ ଶୁଣ, 108 ହଉଛି 25 ଘଣ୍ଟା ସର୍ଭିସ, ଖାଲି ଟିକେ ଚାକିରି ହେଇଯାଅ, ଜିନିଷ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମଦନା ଶୁଣି ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରୁଛି। ଖାଲି ଦଉଛ ନା ଭିତରକୁ ଟିକେ ନଉଛ? ଆମର ଅଧା ଶୁଖିଲା ସବୁ ଚଳେ। ଆଜି ପାର୍କରେ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଥିଲା, ଦେଖା ହବ ହବନି। ଶୁଣୁଛ? আজ দেখিলি রে নবীন বয়সী বালা। ইয়ে দুই নেত্র মোর আজ কোন দেখিলা, আহা মো নেত্র পুরা পবিত্র হয়ে গলা, পুরা তো সংস্কারী নারী। আউ ହେଇଟି ତମ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ। দেখেবি কোন ପାଦ। পাদ ও ভাই, এই কোন নেইকি চুলিয়ে পড়ে কি রোষেই করবে না? ছি 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 রাম রাম, ତମର ନା ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଥା, ଏମିତି ପାପ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ? ନାଇଁ ତାରେ କଣ ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ କାମଟା କରିବ ମତେ କହିଲ? ଆରେ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। ଏଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ? ଏଇ ଇଏ ଷଣ୍ଢ ନା ବଳଦ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ? ଯା, ତମର ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଥା। ଦେଖେଇଲ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଏ। ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର କହୁନ। କଣ କି, ମୁଁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବି ବାହାରିଛି, 2 ଜାଗା ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି। ଫେରୁ ଫେରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ହଁ, ତମେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାହାର ସଂସ୍କାରୀ ନାରୀ ମତେ ପଠେଇଦେଲା କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ତରକାରୀ। ଭାଉଜ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି। କାଇଁ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନଉନ? ଠାକୁର ଦେଖା ସହିତ ସେ କାମଟା ବି ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, କଦଳୀ ବିକା। ଥାଉ ଏତେ ଉଚ୍ଚଡ ହୁଅନି। ଗତ ସୋମବାର ବା ମଜା ନେଇଥିଲା, ତମ ପାଳି ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଡାକି ଦେଇଦେବିନି। ଯିବ ଭାଉଜ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଆସୁଛି, ବାଏ। ଭାଉଜ ବସ, ଯିବା। ଭାଉଜ ତୋ ସହିତ ନୁହେଁ, ଭାଉଜ ମୋ ସହିତ ଯିବି। ଭାଉଜ ଆସ ଯିବା। ଆରେ ତମେ 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲଗନି ଦିଅର ମଣି। ମୁଁ ଶିବୁଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ଯିବି ଆଉ ସାଗରଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ଆସିବି।
ଆଉ ରୋମାନ୍ସ ଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ କରିବି। ଓ କଥାଟା ଏମିତିକା ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ମିଠା। ଓହୋ ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିବା। छाटी चालू चुकाई बेणी 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 कलिजा दौ हाणिलो ए कलिजा दौ हाणिलो ए अंगुरु तमे काहेकि हेलो एते बांगुरु मुझे डार्लिंग वो मानुची मोरा हाथ छोटा गोड़ छोटा हाथ छोटा मुंड छोटा सब छोटा मैंने गोटे जिन मोर बड़ कौन माने मन एते बड़ कथा कौन पूरा भितर ले गला मो हाइट ता सिना छोट हेले जबरदस्त मो छोट मो इंस्टा आईडी को सर्च करी मते प्रेम रे मारी देला तबे जानना कि पनी डाली ये छोटा साकर विष अधिक मो चोटरे चोट खाई बाप रे बाप मालो तम चोटरे एते विषाक्त विष मते जमा संभाली पारुनी व्यस्त हन डाली ये 6-7 खुंपा खाई सारा परे पूरा रेडी हो जीवो अरे मो कोन मना गली तो खुंपा खाइबा को आसी भाउज आमे दी जण नुआ ड्राइवर गाड़ी ठीक से चलई पारिबु तो तमे कि जण काई लेस पउछ नै अछि ना तमे कि जण खाली ड्राइविंग सीट रे बस स्टीयरिंग दायित्व के मोड़िबा मोर तू तमे आकर मंदिर तमे घरे रोसई नगरी एठी कोन करूछ तमे आइडियाटा देलो सेति पई आमे आगे एलु सेति पई तम आइडियाटा तम स्त्री ऊपर अप्लाई कर देल हल्ला 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 एठी शहरटा सारा हल्ला अरे कार झियो को किए नहीं गला लागे एठी ठेला पेला आ भाई मोर कोन गला ये मांडू चक्कर रे डेली 2 GB डाटा मोर सरी